दो ऐसे सिंगर्स जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है वो हैं, एक को तो हमने पद्मश्री पे ही सिमटा दिया है, वो हैं मोहम्मद रफी साहब, और एक हैं जिन्हें पद्मश्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी। অরিজিৎ সিং পদ্ম সম্মানে ভূষিত হওয়ায় বিস্ফোরক ভিডিও বার্তা এলো সোনু নিগমের তরফে, যেখানে তিনি নাম উল্লেখ করে বলছেন ভারতীয় সঙ্গীত দুনিয়ায় অসামান্য অবদান সত্ত্বেও কারা পদ্ম সম্মানের তালিকা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন কিংবদন্তি কিশোর কুমারের নামও। এক ভিডিও বার্তায় সোনু নিগম বলছেন দুজন এমন গায়ক রয়েছে যারা গোটা বিশ্বের শিল্পীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গিয়েছেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। একজন যাকে শুধু পদ্মশ্রী দিয়েই ক্ষান্ত তিনি মোহাম্মদ রফি সাহেব, অন্যজন কিশোর কুমার যার কপালে কোনোদিন পদ্মশ্রী জোটেনি। মরণোত্তর তো পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হয় তাই না? এরপরে সনুর সংযোজন আর যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে আলকা ইয়াগনিক এত ভালো দীর্ঘ সঙ্গীত কেরিয়ার, তাকে কোনো পুরস্কারই দেওয়া হয়নি। শ্রেয়া ঘোষাল দীর্ঘদিন ধরে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে এসেছেন, ওরও তো পুরস্কার প্রাপ্য। সুনিধি চৌহানের কথাই ধরুন, নিজের অনন্য কণ্ঠস্বরে একটা গোটা প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, ওকেও কোনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি। কেন এই বঞ্চনা? প্রশ্ন তুললেন সোনু নিগম। সোনু নিগমের এহেন মন্তব্যে অনেকের ধারণা তার নিশানা সম্ভবত অরিজিতের দিকে। এবার যারা বঞ্চিত হয়ে গিয়েছেন তাদের হয়ে আওয়াজ তুললেন গায়ক। दो ऐसे सिंगर्स जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है वो हैं, एक को तो हमने पद्मश्री पे ही सिमटा दिया है, वो हैं मोहम्मद रफी साहब, और एक हैं जिन्हें पद्मश्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी। पोस्टमसली अवार्ड मिल रहे हैं ना, और जो हैं भी उनमें से अलका याग्निक जी, इतना लंबा और कमाल का करियर रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक। श्रेया घोषाल बहुत समय से वो भी अपनी कला का लोहा मनवा रही है, उनको भी मिलना चाहिए। सुनिधि चौहान, उन्होंने भी एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया अपनी अलग सी आवाज से, उन्हें भी कुछ नहीं मिला अभी तक। और ऐसे कौन से नाम हैं किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो गायन हो या एक्टिंग हो या साइंस हो या लिटरेचर, जिन्हें आपको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला, कमेंट्स में लिखो और हमारा ज्ञान बढ़ाओ।